Welcome back to In Goa News. A new public crematorium is set to come up at Mandre, Junaswada over an area of 2,000 square meters with a budget of rupees 1 crore. The work was formally launched in the presence of MLA Jit Arolkar and local Sarpanch Robert Fernandez. आम्ही मांद्रे जुनसवाड्यार हांगासर स्मशान भूमीचे फाउंडेशन स्टोन घालपा खातीर येयल्यात. आमच्या मदीं आहात आमचे गांवचे सरपंच रॉबर्ट फर्नांडीस, तशेंच वॉर्ड मेंबर, पंच मेंबर सगळे, एक्स ZP आमचे श्री मांद्रेकर, एक्स सरपंच सुभाष आसोलकर, रमेश मामा आहात आनी इतर सगळे जाण. खरंच आयज एक बरो दीस म्हणटा. स्मशान भूमी केन्ना एक्चुअली बरो दीस म्हणपाचो न्हू, पूण बरो दीस कित्याक हे लॉंग पेंडींग इशू जो मांद्रे गांवान चालूच आसलो आनी तेका लागून तो सोल्युशन काडपा खातीर खुबशे प्रयत्न केले, पूण ते सक्सेसफूल जावंक ना. पूण जेन्ना आमदार जावच्या पयलीं म्हाज्या बाय इलेक्शनाक जेन्ना कंटेस्ट करतालो तेन्ना सगळ्यांचो ह्यो विशय आसलो स्मशान भूमी आमकां जाय म्हणून हांगासर. सो तेच्या उपरांत जेन्ना आमदार जालो तेन्ना सगळ्यांनी पयलो म्हाजे कडेन प्रश्न घातलो स्मशान भूमी. हांवें वेगळे आतां तुमी आनीक 3-4 म्हयन्यांनी पळयतले की बरे प्रोजेक्ट्स येवपाचे आहात हांगा मांद्रे मतदारसंघात. पूण ह्यो सेन्सिटीव इशू आसलो आनी ह्यो सगळ्यांत प्रायोरिटी आसलो. तेका लागून हेच्या फाटल्यान कंटिन्युअसली फाटल्यान लागून हे स्मशान भूमीक 2,000 स्क्वेअर मिटर रेव्हेन्यू लँड, म्हणजे सगळी प्रॉपर्टी आहा ती गव्हर्मेंट रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटा पडटा. तो रेव्हेन्यू लँडांतल्यान रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटांतल्यान डायरेक्टर ऑफ पंचायतीक ट्रान्सफर करपाक व्हडलो लेंथी प्रोसिजर आहा. ताका कंटिन्युअस परत मामलेदार आपली टीम घेवन हांगासर 2 फावटी इन्स्पेक्शनाक येयलो, डिमार्केट करपाक आनी प्लॅन रेडी करपाक. परत नॉर्थ गोवा कलेक्टर परत म्हणजे प्रोसिजर इतलो आसलो की ताका कितलोसो 1.5 वर्स टायम लागलो. आनी आयज आमी सक्सेसफूल जाले की 2,000 स्क्वेअर मिटर आमकां हांगासर जमीन मेळिल्ली आसा स्मशान भूमी खातीर. आनी ही स्मशान भूमी आतां ऑलरेडी डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन PWDक NOC दिल्ली आहा आनी MLA लेड फंडांतल्यान ऑलमोस्ट एप्रॉक्स एस्टिमेटेड कॉस्ट 1 करोराची सुमार स्मशान भूमी. ही स्मशान भूमी कोणी म्हणटले स्मशान भूमी 1 कोटी मेरेन कित्याक काय म्हणून, पूण ते रिजन इतलें आहा हेतून सगळे फॅसिलिटीज जे विधी करपाचे आसतात, उदकाचो इशू आसता, म्हणजे जे विधी करपाक जे गोष्टी जाय ते सगळे गोष्टी हांगासर तुमकां उपलब्ध आसतले. सो तेका लागून हे एस्टिमेट करप चालू केल्लो आहा ऑलरेडी आनी बेगीनात बेगीन 3-4 म्हयन्या भितर कामूय सुरवात जातले. आनी हे एक बऱ्या पैकी स्मशान भूमी मांद्रे पंचायती पुरतीच आसतली, म्हणजे मांद्रे पंचायत मांद्रे गांव आसतले ते. आनी सगळी रेडी केल्या उपरांत ती पंचायतीक हँडओव्हर करतले आमी. सो मेंटेनन्स कितें आहा तें मागीर पंचायतीन करचें. सो म्हाजी जबाबदारी आहा, आयज अर्दी जबाबदारी जाल्ली आहा. जागो आमी टेक ओवर केल्लो आसा आनी कंप्लिशन जाल्या उपरांत म्हाजी जबाबदारी सोंपतली, मागीर पंचायतीची जबाबदारी तेंच्यांनी हँडल करून तेंच्यांनी मेंटेन करपाची गरज आसा. परत एकदा सगळ्यांक धन्यवाद म्हणटा. खूब कितकेशेच मिटिंग्स जाल्यात आनी म्हाज्या ऑफिसान म्हाका दिसता मंगळारचे एक मंगळार सोडल्यार दुसऱ्या मंगळारा सगळे सिनियर सिटीजन्स आमचे ज्येश्ठ नागरीक जे गांवचे आहात किंवा महिला, आयज हांगा महिला येयल्यात, ती जाल्यार येवन झगडटली सारकी स्मशान भूमी आमकां केन्ना मेळटली काय म्हणून. रमेश मामान सुरवात केल्ली पयलेच श्री मांद्रेकरान पयलींच सुरवातीकूच सांगलेलें स्मशान भूमीचें लक्ष दिवंक जावंक जाय. सो रमेश मामा येवन सगळ्या आख्ख्या वाड्याक येवन झगडटलो डेली, जाता केन्ना जाता काय म्हणून. सुभाष म्हणूंक लागला आपूण सफर जाला त्या टायमाचेर, आपणाक त्रास भोगले आनी खंयच्या सरपंचाक ह्यो त्रास सोंसपाक जायना, तेका लागून बेगिनात हें करपाक जाय. सो ते प्रमाणे आयज जालें, हे सक्सेसफूल जालें. आनी हेच्या फाटल्यान म्हणल्यार फॉलोअप करप, फायल मूव करप, सगळे डिपार्टमेंट टेबल टू टेबल करप, हे आमचें काम बरोबर आहा. पूण हे CMच्या सपोर्टा शिवाय जायना. म्हणून हांव सगळ्यांत पयलीं सगळ्यांच्या वतीन आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक धन्यवाद म्हणटा, कित्याक तेंच्यांनी कॅबिनेट डिसिजन तेंचे आसलेले. आनी इवन म्हाका रेव्हेन्यू मिनिस्टरान फोन केलो जी तुजी स्मशान भूमीचें जालें, हांव कॅबिनेट एप्रुवल जालें, हांवें थँक्यू म्हटलें. आनी तेणी म्हाका परत म्हटलें थँक्यू आपणाक म्हणो नाका रे म्हणूंक लागलो, ऑनरेबल आमच्या CMक म्हूण, कित्याक CM कंटिन्युअसली फॉलोअप करतलो, तुज्या खातीर करतालो म्हणून. आनी हे तेणें कॅबिनेटाक जावकूच जाय म्हणून सांगलें आनी त्या प्रमाणे तेणी हें करून हाडलें. म्हाका दिसता हो जायतीं वर्सां हो इश्यू आसलेलो मसुंडेचो. आख्खो मांद्रे गांवांत एक जनरल मसुंडी नासली. जायत्या वाठारांनी आसल्यो मसुंड्यो, पण प्रायवेट प्रॉपर्टी आसल्या कारणान जायते मसुंड्यो बंद जाल्या, लोकांक जायतोच त्रास जालो. आनी आयज आमचो आमदारान हो फुडाकार घेवन जायत्या लोकांनी ट्राय केल्ली, बट कोणाकूच जावंक ना. आनी आमचो जीत भाई आसल्या कारणान ताणें जायतो त्रास काडून म्हाका दिसता एक 3 वर्सां पयलींसून तो ट्राय करता. आनी आयज
ताणें ही ऑर्डर हाडून आयज आमच्या मांद्रेच्या गांवा खातीर एक बरी मसुंडी करपाचो तेणें स्टेप घेतलो आनी आयज एक बरी गजाल आयज आमी फावंडेशन स्टोन घातला आनी एका वर्सा भितून सगळीं कामां जातलीं ताका हांव देव बरें करूं म्हणटा. सरपंच पंचायती मार्फत कितें ह्या स्मशान भुमीक करूंक नसले प्रयत्न? पंचायतीच्या सायटीन आमी केल्लें, बट कितें आसा ही जी फायल आनी हें जें काम आसा ते पंचायतीचे लेवलार जावंक शकना. हेका कॅबिनेटाची गरज आसा. सो कॅबिनेटाची गरज आसल्या कारणान हें काम आमदाराच्याच अंडर जावंक शकतालें. आमी म्हाका दिसता एक रेजोल्युशन धाडलेलें पर आमचें तें परत येयलें अशें दिसता म्हाका. बट तेचे उपरांत आमदारान आपल्यान त्रास घेवन स्वता आपूण वचोन ते फॉलोअप करून आपल्यान करून घेतलें. मी सांगू शकता म्हणजे तेन्ना आमकां सोनूच्या डॅडीक लागून प्रॉब्लेम खूप जालो. तेन्ना सगळेच लोक स्मशान भूमी ना म्हणून खूप लोक एकदम आक्रमक जाले सगळे आणि तेंच्यांनी अशें ठरयलें की आमी थंयच चाळटले पंचायत क्षेत्रांत. म्हणटकच हांवें त्या टायमार MLA आसलो दयानंद सोपटे ताका फोन केलो. तो म्हणपा लागलो तूं सरपंच, तूं जे डिसिजन घेता ते डिसिजन म्हाका हेल्पाक असो कोण ना म्हणून आमच्या बरोबरचे जे पंच आसले ते पंचांक आपयले. आतां कितें करया हो असो बोवाळ जाला. तेन्ना हो जितभाई आमदार नासलो आमचे कॉन्टॅक्ट आसले तेन्ना हांवें हेका फोन केलो तूं भिवू नाका म्हणून आपूण बाबूच्या मार्फत आणि कोणा मार्फत अशें करून ते फोन करून म्हाका मातसो केलें. आनी तेजे उपरांत डेप्युटी कलेक्टर, मामलेदार, जॉयंट मामलेदार, PI, PSI सगळे आहा आणि अशा परिस्थितीन सगळ्यांच्या हजेरीन आमी तें थंयसर दहन केलें तेका. तरी पूण म्हाका 8 म्हयने म्हाका कोर्टाक वयचो पडलो डेप्युटी कलेक्टर. कोण तरी निपाणीकर म्हणून कोण तरी हाडलो. तो म्हणटा तूं थंय जळोवंक दिलेत कशें? आमचे सरकारी मालमत्तेची विल्हेवाट लावपाक तुका रायट. हांवें ताका सांगलें की ते मामलेदार आहा, जॉयंट मामलेदार आहा, सगळ्यांचे हजेरी जाल्या कारणान हांव एकटो ताका दोशी ठरोवंक शकना आनी आमी रिजोल्युशन घेतला सगळ्यांचें